Hello guys, here we are again. Natakaroon sa Brisa Cove. Ako i-presente nyo karon taod-taod ang atong Brisa Cove sa Pinpolok, Lapu-Lapu. So, ang iyang price is 6.8 million. So, ang iyang equity is 20,000 per month. Okay? Yes! Kani ato mo ni atong community barator kay equity guys. Mo ni atong balay muduol ta. Yeah. For 20,000 per month. Nakaibalay. Di ba? Kung makabalay kag yung ani, then 2,000 per month. Mura ra ka garinta. Oh. See. Ano yung actual kana. May backdoor. Okay. Ay. Nindot no. No, okay. Gamos. Pero dako ang balay. Lako. First room. Di bitaw guys. Ano, kamubura ng hagdan. Ako itong itoyo. Pero dako ang balay. Ano, second room. Muna yung second room. Pasensya na mo kung nagkatawa dito sa gawas. Muna common toilet and bath. We're going to the master's bedroom. Yeah. Muna yung master's bedroom. At least, ang imong balay is daghang bintana. Okay? Oh, see? Kay small terrace. Sa master's bedroom, kay toilet and bath. Okay? Napay bintana. So, dili init. Dili init, dili ngit-ngit. Mo na common sa mga subdivision nga gibuhat. Kanang inibitaw ni mong sulod, walay bintana, which is not good. Okay, kani super maaliwalas.